नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान में होने वाली 50 साला जंग की वजह से अफगानिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने के साथ साथ इतनी तवील जंग के दौरान होने वाली गोलाबारी की वजह से अफगानिस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था, जिसकी वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी करने में शदीद मुश्किलात सामने आ रही थीं और देहाती इलाकों के बड़े शहरों के साथ राब्ते के ख़त्म होने की वजह से देहाती इलाकों में बेरोज़गारी का रुझान बढ़ रहा था, जो कि मज़ीद बहुत से मसाइल भी पैदा कर रहा था। इसलिए जंग बंदी के फ़ौरन बाद अफगानिस्तान की हुकूमत ने अफगानिस्तान को माशी तौर पर मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम करने का आगाज़ किया। जंग बंदी के फ़ौरन बाद अफगानिस्तान के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और इसे अफगानिस्तान की तरक्की में मददगार बनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया। इस वक्त अफगानिस्तान में हाईवे के 6 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है और कुछ पर तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, जो कि अफगानिस्तान में बैनुल अक़वामी ताउन की मुंह बोलती तस्वीर है। जिन मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है वहाँ इंतहाई तेज़ रफ्तारी और जिद्दत से काम जारी है, जिनकी मदद से अफगानिस्तान में अवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद करने में मदद मिलेगी। ये हाईवे मेगा प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में तरक्की की ऐसी राहें खोलने में मददगार और माविन साबित होने जा रहे हैं, जो कि आने वाले वक्त में न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि जनूबी एशिया की भी तकदीर बदल कर रख देंगे। ये हाईवे मेगा प्रोजेक्ट्स जनूबी एशिया को पूरी दुनिया में एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाने जा रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स के कम्प्लीट होते ही अफगानिस्तान के रूरल एरियाज का बड़े शहरों के साथ मुनक़ते होने वाला राब्ता बहाल हो जाएगा, जिससे इन्हें रोजगार के नए मौके तलाश करने में मदद मिलेगी और उन रूरल एरियाज में दरपेश हेल्थ एंड एजुकेशन मसाइल पर भी बड़ी हद तक कंट्रोल कर लिया जाएगा। ये हाईवे मेगा प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान और जनूबी एशिया के दीगर ममालिक के मुस्तकबिल पर किस तरह असर अंदाज होने जा रहे हैं, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अफगानिस्तान के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो कि जंग की वजह से तबाह हाल और खस्ता हाल हो चुका है, एक जदीद रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलने वाला है। ये हाईवे प्रोजेक्ट दुनिया के सामने अफगानिस्तान में बैनुल अक़वामी ताउन की पहली सीढ़ी के तौर पर नमूदार होने जा रहा है। इस मंसूबे का आगाज सन 2006 में हो चुका है और ये 54 किलोमीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा रोड है, जो कि मुस्तकबिल में अफगानिस्तान खास तौर पर अपने सूबों की तकदीर बदलने की सलाहियत रखता है। इटली के ताउन से बनाया जाने वाला ये हाईवे प्रोजेक्ट इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि जब किसी मुल्क को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए किसी की मदद दरकार होती है तो बहुत से ऐसे ममालिक मौजूद हैं जो कि खुश दिली से ऐसे ममालिक की फाइनेंशियली और इमोशनली सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं। इन दोनों सूबों के दरमियान इस प्रोजेक्ट की तकमील के बाद ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने में मदद हासिल होगी। चूँकि अफगानिस्तान के ये दोनों सूबे ज़री सूबे कहलाते हैं, इसलिए इनकी ज़री पैदावार को शहरी इलाकों में मुंतकिल करने में भी मदद मिलेगी। इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि बहुत से नौजवान जो कि रोजगार की तलाश में बड़े शहरों का रुख कर लेते हैं, वो अपने ही इलाके में ज़राअत के शोबे से मुंसलिक हो जाएंगे, जिससे न सिर्फ अपने मुल्क के लिए वाफिर मिकदार में ज़री अजनास पैदा की जा सकेंगी, बल्कि उन्हें दूसरे ममालिक में फरोख्त करके बेहतरीन ज़र मुबादला भी हासिल किया जा सकेगा। दूसरे नंबर पर आता है बामियान रोड। जिला बामी, काग जब्बार और जिला नगरहार में बनाया जाने वाला ये बेहतरीन हाईवे प्रोजेक्ट है, जो कि अफगानिस्तान के बड़े शहरों से वाबस्ता रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि इस मंसूबे की तकमील की वजह से जलालाबाद काबल रोड के तमाम मसाइल हल होने वाले हैं। इन मसाइल की वजह से बहुत से माशरती और माशी मसाइल ऐसे थे जो अफगानिस्तान हुकूमत के लिए सरदर्द बने हुए थे। इस हाईवे प्रोजेक्ट की तकमील के साथ इन दोनों सूबों में अमन व अमान की सूरत हाल हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में एशियन बैंक के ताउन से मुकम्मल किया जा रहा है। नाजरीन, ये हाईवे प्रोजेक्ट इन दोनों सूबों और खास तौर पर काबल की तरक्की में बहुत मावन साबित होने जा रहा है। 50 किलोमीटर की लंबाई और 10 मीटर की चौड़ाई के साथ बनाया जाने वाला ये अफगानी प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट बनने की सलाहियत रखता है। चूँकि इस पर एशियन बैंक एक कसीर ज़र मुबादला खर्च कर रहा है, लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट का किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से मुकाबला किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर आता है जबलाबाद रोड। सिराज रोड से नादरा रोड तक बनाया जाने वाला ये 22 किलोमीटर लंबा और 12 किलोमीटर चौड़ा रोड एक बेहतरीन और काबिल तहसीन रोड प्रोजेक्ट कहलाता है। इस हाईवे प्रोजेक्ट का मतलब अफगानिस्तान के दूसरे बड़े सूबों के साथ इस सूबे के जमीनी राब्ते को बहाल करना और यहाँ के रहने वाले लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना है। इसके साथ साथ यहाँ के रहने वाले लोगों को तालीम और सेहत के मामले में ऐसी सहूलियात फराहम करना है कि वो इन सहूलियात के मामले में दूसरे सूबों के मोहताज ना रहें।
بلکہ اپنے ہی صوبے کے اندر رہتے ہوئے انہیں وہ تمام سہولیات حاصل ہو جائیں جن کے حصول کے لیے انہیں ایک لمبا سفر طے کر کے دوسرے صوبوں میں جانا پڑتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں بنائی جانے والی گھریلو دستکاریوں کو افغانستان کے دوسرے صوبوں میں فروخت کرنا اور وہاں سے ان گھریلو دستکاریوں کے سیمپلز کو بیرون ممالک بھجوانا تاکہ افغانستان میں بنائے جانے والی یہ دستکاریاں دوسرے ممالک میں اپنی شہرت حاصل کر سکیں۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے شیر آباد ٹو گریشک روڈ۔ نیشنل روڈ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے بنایا جانے والا 10 میٹر چوڑائی رکھنے والا یہ روڈ افغانستان میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی مدد سے بنایا گیا۔ اس کا مقصد نیشنل روڈ کے ساتھ منقطع دوسرے روڈ کے رابطے کو بحال کرنا اور یہاں کے لوکل بزنس کو پروموٹ کرنا ہے۔ اس ہائی وے پروجیکٹ کے ساتھ بہت سے ایسے ذیلی پروجیکٹ بھی شامل ہیں جو کہ مختلف روڈز اور بریجز کے قیام پر مشتمل ہیں۔ ان کا مقصد افغانستان کے ان صوبوں سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے ان بے پناہ مسائل کو ختم کرنا ہے جن کی وجہ سے ان کا معیار زندگی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں گرش برج کی، جو کہ 80 کلومیٹر لمبا اور 7 میٹر چوڑا لوہے اور کنکریٹ سے بنایا گیا یہ برج باکل گاؤں میں دریا پر بنایا گیا ہے۔ اس برج کے بننے کی وجہ سے افغانستان کے وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں جو اپنے راستے میں حائل ہونے والے دریا کی وجہ سے افغانستان کے دوسرے شہروں سے کٹ گئے تھے، ان کا افغانستان کے بڑے شہروں کے ساتھ رابطہ بحال کرنا ہے۔ یہاں کے لوگ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں ان شہروں تک بہت مشکل سے پہنچتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ ٹائم ضائع ہوتا تھا اور وہ زندگی کی ان بنیادی ضرورتوں اور سہولتوں سے محروم ہو رہے تھے۔ جنگ کے فوراً بعد افغان حکومت نے ان چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کی طرف فوری طور پر توجہ دی اور اس برج کے قیام سے ان کا رابطہ بڑے شہروں کے ساتھ فوری طور پر بحال کر دیا۔ چھوٹے دیہاتوں سے لوگ روزگار کے لیے اور زندگی کی بنیادی سہولتوں کے لیے بڑے شہروں میں آنے لگے، جس سے ان کا معیار زندگی بہتر ہوتا گیا۔ ان چھوٹے شہروں میں بہت سے طالب علم اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے بڑے شہروں کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کا رخ کرنے لگے، جس میں ان میں شرح تعلیم بھی بڑھنے لگی۔ افغانستان میں بنائے جانے والے ان ہائی وے میگا پروجیکٹس کی وجہ سے افغانستان کی عوام اپنی حکومت سے بہت زیادہ خوش دکھائی دیتی ہے، کیونکہ ان وجوہات کی بنا پر افغانستان تمام دنیا کے سامنے جنگ کی تباہ کاریوں کی وجہ سے ایک جلتے ہوئے اور تباہ شدہ افغانستان سے ایک جدید انفراسٹرکچر رکھنے والے ملک کے طور پر سامنے آنے والا ہے۔ اس طرح وہ لوگ جو افغانستان میں ٹریول کرنے سے خوف زدہ تھے، ان کا وہ خوف بھی دور ہو گیا اور اب وہ افغانستان میں زمینی راستے سے سفر کرنے کے لیے بھی تیار نظر آتے ہیں، جس سے افغانستان میں سیاحوں کی ایک بڑی تعداد افغانستان میں ہونے والی جدید ڈیولپمنٹ کو دیکھنے کے لیے آمادہ دکھائی دیتی ہے۔ دوستو، ان پروجیکٹس پر کام کرنے سے افغانستان کی عوام اس لیے بھی مطمئن نظر آتی ہے کہ افغان اسٹیبلشمنٹ نے صرف شہری علاقوں اور چند بڑے صوبوں تک ہی اپنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو محدود نہیں کیا، بلکہ افغانستان کے ان چھوٹے چھوٹے دیہاتوں اور خشک اور بنجر علاقوں کو بھی فراموش نہیں کیا، جو کہ جنگ کے دنوں میں افغانستان کی اسٹیبلشمنٹ کا شانہ بشانہ ساتھ دیتے ہوئے دکھائی دیتے رہے۔ بے شک ان کی قربانیاں افغان وار کے دوران ناقابل فراموش ہیں، اور امریکہ کے افغانستان سے جانے کے بعد جہاں ملک کے دوسرے حصوں میں امن و امان قائم کرنے اور ان علاقوں کو جدید سہولیات سے آراستہ کرنے کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، تو ان علاقوں کا بھی یہی حق تھا کہ انہیں بھی یہ سہولیات فراہم کی جائیں۔ افغانی حکومت نے ان دیہی علاقوں کو ان کا یہ حق فراہم کرتے ہوئے افغانستان کی عوام کا دل جیت لیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔